بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum a'azza'i al-talaba. Aujourd'hui, on va parler de la réforme orthographique. Donc, vous vous rappelez, le dernier cours, on a parlé de la modernisation et de la réforme de la langue arabe. تكلمنا عن modernisation تحديث اللغة العربية et la réforme يعني الإصلاح. وكان في حركات إصلاح ثلاثة: la réforme de l'orthographe, la réforme du vocabulaire et la réforme de la grammaire. إصلاح المفردات الإملاء، المفردات زائد القواعد. حكينا هذا الإصلاح طبعا فشل وما تم. Donc aujourd'hui on va parler un petit peu en détail de la réforme orthographique, يعني إصلاح الإملاء. Donc c'était en Égypte, il y avait des propositions en 1938 et 1968 بال 38 بال 68 كان في كثير اقتراحات، وكانت هذه الاقتراحات أكثر شيء في الأكاديمية المصرية للغة العربية de modifier l'orthographe arabe, de changer l'orthographe arabe, de développer l'orthographe arabe. Donc, il y avait des propositions simples, يعني كان في اقتراحات بسيطة, d'accord, de changer quelques lettres ou quelques formes de l'orthographe arabe. يعني كان في اقتراحات لتغيير بعض الأشياء البسيطة في اللغة العربية، وكان في اقتراحات تدرجت إلى أن وصلت الاقتراحات de remplacer l'alphabet arabe par l'alphabet latin. إنه لا، نستبدل الحروف العربية بالحروف اللاتينية، يعني زي ما عملوا مثلا تركيا على أيام مصطفى كمال أتاتورك لما غير الحروف العربية بالحروف اللاتينية. إذا وصلت الاقتراحات فيهم de changer, de remplacer l'alphabet arabe par l'alphabet latin. Et qu'est-ce qu'ils avaient comme justification? شو كان عندهم مبررات أو حجج؟ qu'il y a le coût élevé de l'impression، يعني الكلفة العالية لطباعة الطباعة في الحروف العربية، كونها حروف تختلف عن الحروف اللاتينية. فكانت نعم فعلا كانت الطباعة في الحروف العربية أغلى لأنها هي حروف تختلف عن الحروف اللاتينية الشائعة. Deuxième justification، المبرر الثاني كان ce qu'ils veulent ils veulent simplifier l'apprentissage, de مبسطوا التعليم de l'alphabet arabe. Donc c'est vrai qu'il y a une difficulté de l'apprentissage de l'alphabet arabe parce que c'est un alphabet qui est différent de l'alphabet latin. Donc ils disent que si on change l'alphabet arabe à l'alphabet latin, on simplifie l'apprentissage de l'arabe. راح نسهل تعليم العربية إذا بنغيرها للحروف اللاتينية. هذه حركات التغيير طبعا عارضها مين؟ les traditionnels, les gens qui ne veulent pas changer la langue arabe. Donc tout a échoué. كل شيء طبعا فشل في هذه الحركات، ما نجح، داكور. وحاليا صار في عندنا كلفة الطباعة نفس كلفة الطباعة بالحروف اللاتينية مع وجود البرامج المحوسبة على الكمبيوتر، تستطيع أن تطبع في أي لغة بدك إياها. donc هذا السبب اختفى. Et la difficulté de l'apprentissage de la langue arabe مقارنة مع باقي أنظمة الكتابة الصينية والكورية وغيرها، on trouve que l'arabe c'est une langue logique et elle n'a pas beaucoup de difficultés dans l'enseignement ou dans l'apprentissage. Bon, chers étudiants, maintenant on va parler de la simplification grammaticale. Donc, première tendance de changer l'orthographe a échoué. المحاولة الأولى للتبديل أو تغيير الإملاء العربي فشلت. يعني deuxième tendance، المحاولة الثانية la simplification grammaticale، يعني تبسيط قواعد اللغة العربية، أيضا هي فشلت، لكن راح أحكي لكم عنها. Donc il y avait un conflit، كان في صراع. On utilise quelle forme؟ نستخدم أي شكل من أشكال اللغة، la forme classique ou la forme dialectale. C'est-à-dire dans notre communication, qu'est-ce qu'on va utiliser dans la communication quotidienne في التواصل اليومي؟ on utilise le dialecte، نستخدم اللهجات. لكن كان في مناداة ما بين المحدثين والمجددين qu'on doit utiliser les dialectes aussi comme langue écrite، نستخدم الديالكت كلغة مكتوبة. وحكينا سابقا من الصعب أن تكون للديالكت لغة مكتوبة لأن فيها أصوات لا يمكن كتابتها.
في أصوات في اللهجات العربية ليس لها رموز مكتوبة. أيضا داخل نفس المجتمع ما في توافق على لفظ. قلت لكم سابقا ماذا نلفظ؟ أنا أقول قلم ولا قلم ولا قلم ولا ألم. Donc, il n'y a pas de convention de prononciation dans la même société. Donc, qu'est-ce qu'ils disaient les gens qui veulent simplifier la grammaire? Ils disaient que l'arabe classique, c'est une langue morte. لكن العربية الكلاسيكية هي لغة ميتة. طبعا هي لغة ميتة، هي لغة ميتة لأنه ما في ناس يستخدموها، لأنه هي لغة ليس لها شعب يستخدمها، لكنها حية في الأدب، حية في القرآن، حية في التعليم. Donc c'est une langue vivante dans l'utilisation morte dans l'utilisation quotidienne, mais c'est une langue vivante dans la littérature, dans les médias, dans l'utilisation, dans l'enseignement, etc. Donc il disait que la grammaire de l'arabe classique c'est une grammaire complexe. قواعد معقدة، قواعد فخلينا نبسطها ونستخدم قواعد بسيطة زي الموجودة في الديالكت. طبعا فشلت. ليش فشلت؟ لأنه حكينا سابقا أنه دول الديالكت il n'y a pas de système. اللهجات في كل الدول العربية غير قائمة على نظام. يعني اللهجة الأردنية ما فيها أيضا نظام يضبط قواعد اللهجة. بما أنه ما في نظام donc il est arbitraire، أصبحت عشوائية. donc on ne peut pas dire qu'on va simplifier la grammaire parce qu'il n'y a pas de système à simplifier. وإن كانت قواعد اللغة الكلاسيكية القديمة أو اللغة العربية الفصحى قواعدها صعبة إلا أنها منضبطة، لكن ما في عندي قواعد منضبطة في اللهجات. إذن on ne peut pas adopter les dialectes comme langue officielle. Donc pour le vocabulaire, il disait que le vocabulaire de l'arabe classique sont des vocabulaires anciens. هذه المفردات قديمة. وحكينا ما في مشكلة إنه إحنا نستعير كلمات جديدة من لغات أخرى وندخلها إذا كانت تتواكب مع التقدم العصري. La flexibilité. Donc l'arabe classique est une langue flexible. يعني أثبتت العربية القديمة أنها flexible. Pourquoi il est flexible? Parce qu'il a accepté beaucoup de nouveaux vocabulaires. Donc في النتيجة ظهر عندي ما بين l'arabe classique et l'arabe dialectal اللي حكينا عنها سابقا l'arabe standard ou l'arabe moderne. L'arabe standard et l'arabe moderne n'a pas changé la grammaire, ما غيرنا في القواعد, n'a pas changé l'orthographe, mais qu'est-ce qu'on a changé? On a seulement accepté d'introduire certains vocabulaires et certains nouveaux mots. فقط أدخلنا بعض المفردات الجديدة. أعطيكم مثال على إيش الأشياء اللي كانوا بدهم يبسطوها في اللغة. مثلا كانوا يقولوا ما في داعي للمثنى اللي هو الديال. بالعربية الفصحى في مثنى، والمثنى هذا صعب، خليها مفرد وجمع. يعني كتاب وكتب بدون ما يكون عندي كتابان أو كتابين. فبدل ما نحكي مثلا اشتريت كتابين أو هذان كتابان، قالوا لا خلاص بدون مثنى بنصير نحكي كتب زي باقي اللغات. un livre et des livres، كتاب وكتب. دونك هذه من الأشياء اللي كان بدهم يعني يحذفوها من اللغة العربية، اللي هي استخدام مثلا le duel. Donc c'était le côté grammatical.